नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आमे माने जो सुंदर विषय वस्तुटी उपरे आलोचना करिबा आपण मानकु निश्चय भल लागिबो कारण माँ लक्ष्मी प्रिय सबु जिनिस आमे समस्ते निज घरे रखिया पे पसंद करिथाउ। सेही परी प्रकृति एक सुंदर वरदान हेउची गछ। गोटे मनीष जेतेबेले गछ लगाए ता उपरे प्रत्येक देवी देवतांकर आशीर्वाद रही कौन ग्रह दोष रही न था। जो व्यक्ति गछ मानकर सेवा करे सी सबुठारु पुण्य बोली मने करा जाए। गछ निरीह पशु पक्षी असहाय व्यक्ति साहाय्य करिबा यह सबुठारु श्रेष्ठ काम अटे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति चाहूचंती तेबे आपण माने निज घरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होथिबा एही गछ निश्चय लगांतु। एही भिडियोटी आपण माने देखंतु काले आपण मानक घरे एही गछ थिबो। जदि एही गछ थिबो आपण माने हुए तो ठीक जगह लगाई नथिबे सेथिबे एहार लाभ आपण माने उठेई पारु नथिबे। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी प्रिय एही गछ जदि आपणक घरे थिबो एही गछ जेमिति बड़ होई जिवो आपणक घरर धन संपत्ति ठीक सेमिति बड़ होई जिवो। विश्वास हेउनी तो थरे परीक्षा करंतु निश्चय परीक्षा करंतु निज घरे थरटे एहाको लगाई देखंतु आपण माने निजे अनुमान करिवे जे पूर्वर परिस्थिति एवं वर्तमानर परिस्थिति भितर फरक आपण माने निजे अनुमान करि परिबे। एवं ता सहित वीडियो शेष रे मु आपण मानको गोटे स्थिर लक्ष्मी प्राप्तिर एक सुंदर वीडियो जणाइबी। ता संपर्क रे एक छोटिया आपण मानको नियमटी कहिबी जो उपायटी आपण माने करिबा द्वारा आपण माने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबे। चलंतु आउ डेरी न करी आज भिडियोटी आरंभ करिबा। दर्शक बंधु ता आगुरु मो दर्शक मानकु अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु प्रथम रे आमे माँ लक्ष्मी प्रिय गछ जहाँकि केउ गछ घरे रहिले धन बढ़े मु तारी संपर्क रे आजिर भिडियो रे आपण मानकु उपस्थापना करि आसुची। तेणु भिडियो रो निहाती शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु। दर्शक बंधु आपण मानकु एमिति बहुत सारा गछ कहिबी जहाँकि आपण माने घरे रखिबा द्वारा मांकर आशीर्वाद आपणक ऊपर निहाती रहिबो। एवं जेहेतु वर्तमान मार्गशीर मास चालुची शेष गुरुवार दिन भी जदि आपण माने संभव हेउची एही गछ निज घरे निहाती लगांतु। तो प्रथम रे आमे कहिबा जे पान पत्र गछ। पान पत्र गछ मांकर बहुत प्रिय अटे। पान पत्र गछ जहा घरे थाए एवं एही गछ जेते बड़ होई जिवो ताहा घरर धन संपत्ति सेमति बड़ होई जिवो। द्वितीयटी आसुची धड़ा अरख गछ। दर्शक बंधु एही धड़ा अरख गछ को जदि आपण माने निज घरे सोमवार दिन स्थापना करिवे तबे एहा बहुत लाभकारी प्रदान करा जाय। कोहा जे एहा धन वृद्धि करूथबा गछ अटे। तो आजिर वीडियो रे धन वृद्धि करूथबा गछ मानक ऊपर आपण मानक पई वीडियोटी नै आसीची। तेनु वीडियो को अति ध्यान रे सहकारे सुनंतु। तृतीय रे आसुची मनी प्लांट गछ जहाँकि प्रत्येक घरे घरे आपण माने पाई परिबे। जदि आपण मानक घरे एही गछ नाही एहाको तुरंत निहाती लगांतु। चतुर्थ रे आसुची अळा गछ। अळा गछ कुहा जाय लक्ष्मी नारायण सहित शिव पार्वती विराजमान एही अळा वृक्ष। जदि आपण माने गोटिए थर रे हरि एवं हरंकर पूजा करबा पई चाहुचंती तेबे अळा गछ निज घरे स्थापना करंतु एवं प्रत्येक दिन पूजा करंतु। एहार शुभ शुभ फल आपण माने निजे अनुभव करि परिबे। आज्ञा हां दर्शक बंधु एहा सबुठारु शुभ एवं लाभकारी अटे। तेबे दर्शक बंधु एहा तो थिला शुभ गछ ता सहित आउ किछि फूल गछ कहूची गंगा शिउली फूल गछ। एही गछ घरे रहिले धनर वृद्धि करे कारण एहाको स्वर्गर पारिजात फूल गछ बोली कुहा जाउची। तेणु एही गछ आपण माने निज घरे निश्चय लगांतु। द्वितीय रे आमे माने जानिबा अपराजिता गछ। कुहा जाए एही गछ घरे रहिले करज हेबे नाही ऋण हेबे नाही। तेणु एही गछ को निज घरे निश्चय लगांतु। तापरे आमे जानिबा बेल वृक्ष। हाँ आज्ञा एही बेल वृक्ष मध्य जहा घरे थाए ताहा घरे धनर केबे अभाव रहिबो नाही। जदि आपण मानक घरे धनर अभाव लागि रहउची बेल वृक्ष निज घरे स्थापना करंतो। प्रति सोमवार को सोमवार बेल वृक्ष मूले संध्या समय रे गोटे घियर दीप प्रज्वलित करंतो।
ସେହି ଦୀପରେ କିଛି ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କିଛି ଚିନି ପକାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ଧୀମହି ତନ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜ ଘରକୁ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅତି ଭକ୍ତିରେ ମମତାର ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହକାରେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ। କାନି ପତାଇ କରି ଯେପରି ଭିକ୍ଷା ମଗାଯାଏ ସେହିପରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଡାକନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ 6ଟି ସୋମବାର ଏହି ଉପାୟକୁ କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 7 ନମ୍ବର ସୋମବାର 7ମ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜମା ବି ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସେତିକି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇନଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଘରର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଘରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଏ। ତା ସହିତ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯାହାକି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭକାରୀ ଗଛ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କିଛି ନ ଖାଇକି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ମାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ତାର ଫରକ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସମୟରେ ବି ଦୀପଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଫରକ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗଛ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ଉପାୟ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାନପତ୍ର ଗଛ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବି। ଆପଣ ମାନେ ଲଗାଇବେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହି ପାନପତ୍ର ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାନପତ୍ର ଗଛକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ସରିଯିବ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାନ ପତ୍ରରେ ଟୋପାଏ ମହୁ ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମାଙ୍କୁ ମିଠା ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବେସିକରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟାଏ ଡାଳିମ୍ବ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଭୋଗ ଦବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରରେ ମାଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଡାଳିମ୍ବର ରସ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ହେଉନା କାହିଁକି, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଡାଳିମ୍ବର ରସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଘରର ଉନ୍ନତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆପଣାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ଥରୁଟିଏ ଯାଇ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ କେଉଁ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାନପତ୍ରର ଉପାୟଟି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାରିବେ କ୍ଷୀରି ବିନା ଲୁଣ ପକାଇ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।